And 3, 2, 1. Goodbye, Slenderina! Yes! Naka-escape ko! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my god. Thank you! Wala! Naka-escape na ako! Oh my god! Oh my god! Hello! Naka-escape na ako, guys! Video na daro di ako Slenderina the asylum or asylum basta mo na. So ato na siyang malikod og dula guys kay kuan gusto na ko maka-escape ani so yeah that's easy. Okay, so karon magdula ta. Yes, kay kabalo naman ko kay ano kailangan man siya mga page, di ba? 8 page naman to. Yes. So ato na siyang balikon og dula. Kay bisan maka-escape dita. Yes, okay, so okay, nakakita dito ng page. Okay. So, oh my gosh. Naang tiguang, guys. Hala! Naang tiguang. Marami nakamatay sa kwa, diba? Naang tiguang, okay. Okay. Oh my gosh. Okay, salamat, Abri. Okay. Wait lang. Ay sa ante. Okay. Subukan inisip pang hukod. Look. Ay wow. Adi tiguang no manumbag og kuan di ay. Portahan. Okay. Ano ba si portahan? So isugang kuan oy granny. Okay. Let's go. Oh my god. Okay, na. Okay. So, 2 page na ta. Dapat maka-skip ko ani guys. Dapat maka-skip ko ani guys. Okay. Nike. Okay, we have a 2K nga. Okay, 2 page punta. 2 pages. Okay. So, muna exit guys, oh. Pero, kailangan tag kuan 8 page, di ba? Para ka-skip. Para makagawas ng exit. Okay, pero, mahamal na ako na sila. Okay. Okay, wala. Ay, gatay na. Kulbaan ako eh. Kasi Slenderina guys. Okay. Okay. Dili ka mo akong gipangita kuan. Slenderina. Ang mga pages ako gipangita kay para maka-skip na ko. Okay. Okay, we have 3 pages. Ay, 5 minutes. Kasi kung panguan, pan-job scare kuan. Slenderina. Okay. Ooh, okay. We have 4 pages. Okay, 1 key. Okay, wala. Okay, wala. Oh my gosh. Okay. Wala pod. Ay, giatay na. Oh my gosh. Okay. Okay, wala. Wala, guys. Okay. Okay. Okay, wala naman tayo nakitaan. Wait lang. Okay. 1 key is used. Oh my gosh. 5 pages.
We have 5 pages, guys. Kita pa ta. Iatay. Okay. Hindi balik tagod ko. Iatay. Okay, dili asa ta. Kaya di balik na ko. Okay. Salamat, walang tigawang. Okay. Ooh. Okay. Okay, wala. Okay, so na ay key. We have key. Oh my god. Asa Sandrina B? Si pa jumpscare ba? Oh my god. Sketch pa jumpscare, guys. Maslain mabuhat si pa jumpscare. Ooh, okay. We have 6 pages. Medyo maka-skip na ko, guys. Ala, giatay na pa dyan tiguang. Skip dyan. Oh my gosh, what is this? Baby Sandelina, baby. Oh my gosh. Pumutag nung ni Sandelina diri. Mati ka. Giatay, oy. Sige, pangupod, oy. Adaag, subag niyo. Okay. Di kasi manipakyaw. Char. Atik ra. Si manipakyaw lagi ka. Oh my gosh. Okay, so need na ko kuan isa ka pages. We have 1 pages para ma-8 din siya. Para ma-8 pages tata. Go, guys. Lo, dapat to kakuan ako ani. Okay, wait. Need tag isa ka key para ma-abrihan nato ni isa, oh. Bisa na ay key. Or else. Just or else. Wait. Ay, wala di ay. Okay, so ay sa mo pagsabok-sabok Sandrina ha. Ay sa pagsabok-sabok. Char. Okay. Ay. Sandrina. Ay, giat. Oh my god. Is the big head. Char, big head. My gosh, asa naman taan ni, oy. Nita pa kong isa ka pages, guys, kaya para maka-skip ta. We have, 7 pages. Nya. Wala na natin isa. Para ma-8 pages ta ni. Kabalik-balik ta ko, guys. Mangita ta. Mangita po tag-key kay para... Okay. Di ata. Okay! Okay, let's go. Okay, good job. No, okay, let's go. Asa exit? Wait lang. Where's the exit? Asa exit, guys? No, hindi na ako maka-skip, guys. Let's go. Okay, and 3, 2, 1. Goodbye, Sandrina! Yes! Naka-skip ko! Oh my god! Thank you.
Wala! Naka-escape na ako! Oh my God! Oh my God! Hello! Naka-escape na ako!